እግዝእትነ ማርያም ድንግል ወላዲተ አምላክ ወመሰ መስቀሉ ወሀብተ ረድኤቱ ለእግዚእስ ክርስቶስ ተረጅራት እምነት ዝክሙ እስከ ለዓለም እግዚኦ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። መላእ ዓለም ትርከቡ ኣመንቲ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ተኸታተልቲ ትንሣኤ ገዳማት ዩቲዩብ ቻናል ኣብዚ ዘለኹም ሰላም እግዚአብሔር ይብፅሕኩም። እንኳዕ ናብ ጾሙ ነነዌ ብሰላም ኣብፅሐኩም መብፅሕና። ጾሙ ናይ ጥዕና ናይ ሰላም ናይ ረድኤት ክኾነልና ካብ ክፍኣትና ተመሊስና ናብ እግዚአብሔር ቀሪብና ኣብ ቅድሚ እግዚአብሔር ተወዲስና መንግስቱ ንወርስ ንኽገብረልና እግዚአብሔር ኣምላክ ቅዱስ ፈቃድ ይኾነልና እሞ ንበረከት ይኾነና። ሎሚ ናይ ዮናስ ትንቢት ኣንቢብና ካብዚ ንባብ እዚ ድማ ቀንዲ ፍረ ሓሳብ ካብዚ ንባብ እዚ እንመሃሮ ካብ ነነዌን ካብ ዮናስን ካብ ነብዩ ዮናስን እንመሃሮ ክህልወና እዩ። ባዕርሱ እቲ ምንባብ እዚ ኣብዚ ጾመ ነነዌ ኮይንካ ናይ ነብይ ዮናስ ትንቢት ምንባብ ባዕርሱ ዓብዪ በረከትን ናብ ህይወት ክትምለስን ዝገብረካ ስለ ዝኾነ ካብ ምዕራፍ 1 ጀሚርና ክሳብ ምዕራፍ 4 ዘሎ ክርኢና። ዮናስ ንእግዚአብሔር ምእዛዝ ከም ዝኣበየ እቲ ቀዳማይ ምዕራፍ 1 እዩ። ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ዮናስ ወዲ ኣማቴ መፀ ተስእ ናብታ ዓባይ ከተማ ናብ ነነዌ ኺድ ክፍኣታ ኣብ ቅድመይ በፅሒ እዩ እሞ ኣብ ልዕሊኣ ስበኽ። ዮናስ ግና ካብ ገጽ እግዚአብሔር ክሃድም ናብ ተርሴስ ተለዓለ፣ ናብ ኢዮጴ ከዓ ወረደ። ናብ ተርሴስ እንትሓልፍ መርከብ ድማ ረኸበ። ካብ ገጽ እግዚአብሔር ምእንቲ ክሃድም ምስኣቶም ናብ ተርሴስ ክኸይድ እውን ዋጋ ኸፊሉ ናብ መርከብ ኣተወ። እግዚአብሔር ድማ ናብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ንፋስ ሰደደ። እታ መርከብ ክትስበር ክሳዓት ትቐርብ ኣብቲ ባሕሪ ብርቱዕ ማዕበል ኮነ። እቶም መርከበኛታት ድማ ፈርሑ፣ ነፍሲ ወከፎም እውን ነናብ ኣምላኾም ተማህለሉ። ክብደት እታ መርከብ ምእንቲ ክቐለሎም ከዓ ኣብ ውሽጣ ዝነበረ ኣቑሑ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ። ዮናስ ግና ናብቲ ታሕተዋይ ክፍሊ እታ መርከብ ወሪዱ ከቢድ ድቃስ ደቂሱ ነበረ። እታ ሓለቓ መርከብ ከዓ ናብኡ ቀሪቡ ንምንታይ ትድቅስ ተስእ? ምናልባሽ እግዚአብሔር ከይንጠፍእ እንተዘከረና ስም ኣምላኽካ ጸውዕ በሎ። ንሳቶም ድማ እዚ መከራ እዙይ ብሰንኪ መን ከም ዝረኸበና ምእንቲ ክንፈልጥስ ንዑ ዕፃ ንዋደቕ ተባሃሃሉ። ሽዑ ዕፃ ኣውደቑ። እታ ዕፃ ከዓ ኣብ ዮናስ ወፀት። ንሳቶም ከዓ ቤዛኻ ንገረና፣ እዚ ረኺቡና ዘሎ መከራስ ብሰንኪ መን እዩ? ስራሕኻስ እንታይ እዩ? ካበይ ከኢኻ መጺኻ? ሃገር ካበይ እዩ? ካብ መን ወገን ከኢኻ ኢሎም ጠየቑዎ። ንሱ ከዓ ኣነ ዕብራዊ እየ፣ ነቲ ባሕርን ቁፅን የብስን ዝፈጠረ ንኣምላኽ ሰማይ እግዚአብሔር ዘምልኽ እየ በሎ። ሽዑ እቶም ሰባት ንሱ ካብ ገጽ እግዚአብሔር ይሃድም ከም ዘሎ ባዕሉ ስለ ዝነገሮም ፈሊጦም ነበሩ። የመናውን ፈርሑ እሞ ስለምንታይ ደኣ እዚ ግበርካ በልዎ። እቲ ባሕሪ ማዕበሉ እናበርትዐ ይኸይድ ስለ ዝነበረ ከዓ ንሳቶም ባሕሪ ካሃደአልናስ እንታይ ንግበርካ በልዎ። ንሱ ድማ እዚ ብርቱዕ ማዕበል ብሰንከይ ከም ዝበፅሐኩም ፈሊጣ ኣለኹ እሞ ኣልዒልኩም ናብ ባሕሪ ደርቢኒ፣ እቲ ባሕሪ ከዓ ካሃደአልኩም እዩ በሎ። እቶም ሰባት እናቐዘፉ ናብ ምድሪ ክምለሱ ኣበርቲዖም ይጽዕሩ ነበሩ። ግና እቲ ባሕሪ ማዕበል እናበርትዖም ስለ ዝኸደ ኣይኮነሎምን። ሽዑ ድማ እግዚአብሔር ንልምነካ ኣለና፣ ምእንቲ ነብሲ እዚ ሰብ እዙይ ኣይተጥፈአና። እግዚአብሔር ዝፈተኻዮ ጌርካ ኢኻ እሞ ንጹህ ደም ኣብ ልዕሌና ኣይኹን ኢሎም ናብ እግዚአብሔር ተማህለሉ። ንዮናስ ኣልዒሎም ድማ ናብ ባሕሪ ደርበይዎ።
እቲ ባሕሪ እውን ካብ ምንዋፁ ሓደ እቶም ሰባት ከዓ ንእግዚአብሔር የመና ፈርሕዎ ንእግዚአብሔር ድማ መስዋዕቲ ሰውኡ መብፅዓ እውን ተማጻብዑ እግዚአብሔር ግና ንዮናስ ዝውሕጥ ሓደ ዓብይ ዓሳ ኣዳለወ ዮናስ ከዓ ኣብ ከብዲ ዓሳ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ ኣብዚ 3 መዓልቲ ዝብል ነነዌ 3 መዓልቲ 3 መዓልትን 3 ለይትን ገበረ ተርሴስ ኣብዚ መብርሂ ኣብዚ ሕዚ ስፔን ዝበሃል እናተ ስፔን ተባሂላ እትጽዋዕ እያ ምዕራፍ 2 ጸሎት ዮናስ ኣብ ከብዲ ዓሳ ኮይኑ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኹ ጸለየ ከምዚ እውን በለ ብግዜ መከራይ ናብ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ኣእወኹ ንሱ እውን ሰማዓኒ ኣብ ከርሲ ሲኦል ኮይነ ኣእወኹ ንሱ እውን ድምፀይ ሰማዕ ንስኻ እውን ድምፀይ ሰማዕኻ ንስኻ ናብቲ ማዕሙቕ ናብ ልቢ ባሕሪ ደርበኻኒ ወሓይዝ ከበውኒ ኩሉ ማዕበልካን ሞገድካን ብልዕለይ ሓለፈ ኣነ ከዓ ካብ ቅድሚ ዓይንቲኻ ተሰጎግኩ ግና ናብ ቅዱስ መቕደስካ መሊሰ ክጥምት እየ በልኩ ማያት ክሳዕ ነፍሰይ ከበውኒ ማዓሙቕ ኣብ ዙርያይ ነበረ ሳዕሪ ባሕሪ እውን ኣብ ርእሰይ ተጠምጠመ ናብ መሰረት እምባታት ወረድኩ ኣብ ምድርን ኣብ መወርወሪታትን ንዘለዓለም ተዓፀኹ ኦ እግዚአብሔር ኣምላኸይ ንስኻ ግን ንህይወተይ ካብ ጉድጓድ ኣውፂእኻያ ኢኻ ንነብሰይ ኣብ ውሽጠይ ምስ ዝሓለት ንእግዚአብሔር ዘከርክዎ ጸሎተይ ናባኻ ናብ ቅዱስ መቕደስካ ትዕረግ እቶም ከንቱን ሓሰትን ዝሕሉ ምሕረቶም ይሕደጉ ኣነ ግና ብምስጋና ቃል መስዋዕቲ ክስወልካ እየ ነቲ ዝተማፀዋዕኽዎ ከዓ ክህብ እየ ድሕነት ካብ እግዚአብሔር እዩ ሽዑ እግዚአብሔር ነቲ ዓሳ ኣዘዞ ንሱ እውን ዮናስ ናብቲ ንቑፅ ምድሪ ተፍኦ ምዕራፍ 3 ዮናስ ንእግዚአብሔር ከም ዝኣዘዞ ንኻልኣይ ግዜ ከዓ ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር ናብ ዮናስ መጸ ተንስእ ናብ ነነዌ ናብቲ ዓባይ ከተማ ኺድ ኣነ ዝነግረካ ስብከት ስበኸላ በሎ ዮናስ ድማ ከምቲ ቃል እግዚአብሔር ተስዩ ናብ ነነዌ ኸደ ነነዌ ግና መንገዲ 3 መዓልቲ እትወስድ የመና ዓባይ ከተማ ነበረት ወይ ከዓ የመና ዓባይ ከተማ ነበረት ዮናስ ናፍታ ከተማ ከኣቱ መንገዲ ሓንቲ መዓልቲ ምስ ተጓዓዘ ኣብ ውሽጢ እዘን 3 መዓልቲ እዚኣተን ነነዌ ክትግልበጥ እያ ኢሉ ኣወጀ ብዕብራይስጢ 40 መዓልቲ ይብል እዩ ሰብ ነነዌ ከዓ ንእግዚአብሔር ኣመኑ ጾም ድማ ኣወጁ ኩሎም ሰባት እውን ካብ ዓበይቶም ክሳዕ ኣናእሽቶም ወጮ ተኸደኑ እዚ ወረዙይ ናብ ንጉስ ነነዌ በጽሐ ንሱ ድማ ካብ ዝፋኑ ተስኡ ልብሲ መንግስቱ ቀንጠጠ ወጮ እውን ተኸደነ ኣብ ሓመኹሽቲ እውን ተቐመጠ ኣብ ህዝቢ ነነዌ ከዓ ብትእዛዝ ንጉስን መኳንንቱን ከምዚ ዝብል ኣዋጅ ኣወጀ ሰብ ወይ እንስሳ ሓደ እኳ ኣይጣዓም መጓሰ ኸፍቲ ኾነ መጓሰ ኣባጊዕ ዝኾነ ኣይጣዓሙ ኣይውፍሩ ማይ እውን ኣይስተዩ ሰብን እንስሳን ወጮ ይከደኑ ኣው ኢሎም ድማ ናብ እግዚአብሔር የእውዩ ነፍሲ ወከፎም ከዓ ካብ ክፉእ መንገዱን ካብቲ ኣብ ኢዱ ዘሎ ግፍዕን ይመለስ እግዚአብሔር እንተተናስሐን ንሕና ከይንጠፍእ ድማ ካብ ጉሁር ቁጡዑኡ እንተተመለሰን መን ይፈልጥ እግዚአብሔር ከዓ ካብ ክፉእ መንገዶም ከምዝ ተመለሱ ግብሮም ረአየ እግዚአብሔር እውን ነቲ ኸውርደሎም ኢሉ ተናጊርዎ ዝነበረ ክፉእ ነገር ተናሲሑ ኣይገበረን ምሕረት እውን ኣውረደሎም ምዕራፍ 4 ኩራ ዮናስን ምሕረት እግዚአብሔር እዚ ነገር እዙይ ንዮናስ ኣይሐጎሰን የመና ተቆጣ ናብ እግዚአብሔር ድማ ኣመልከተ ኦ እግዚአብሔር እልምነካ ኣለኹ እቲ ኣብ ሃገረይ እንተለኹ ዝተዛረብኩዎስ እዚ ዶ ኣይኮነን
لقاسن رهرهن نقطع دنقوين بعل عبي محرتن كفاءات كام ممزا ناسح أملاخ خمس خونكا سلز فلت كويه أقدمن أبترسيس زهادمكو او እግዚአብሔር مباركس حزي خاب هيوت من وارس مماتي حشن إيو أمو إلمنك الله ننبسي كاباي وسدا إلو صلي እግዚአብሔር ما بسرو كتقطع عدوي يقبأك أيو بلا ننويه بزي متفومس كتقطع يقبأك أيو بلا يوناس كعا خابتا ختما نوغن مبراق أبيلو وصا أمو أبعات أمت نبعلو دما داس قبرة نتا ختما زوردا خرئي خعا أب تحتي صلالة تأمت እግዚአብሔር أملاخ كعا نيوناس رأسو كتصللو أمو خاب چنكي كتدحنو إلو حانتي تخلي عمحام ويكعا تخلي حمحام أو قللو أبل عليو خم التعبد ما قبرة يوناس ون بتا تخلي حمحام يمنا تحقوسه قنا نصب حيتم مسواقها أملاخ حسخا أدالو نتا تخلد ما اتي حسخا بعل نسا اتحسخا بلعا نسا خعا نغزت صحاي مسبرقات دما እግዚአብሔር زقاص النفاس مبراق أدالو اتا صحاي خعا نيوناس رؤسو كسع ززاورو وقعتو نسون نوعلو موت تمنيو كاب هيوت من مارس ممات حشن نبل እግዚአብሔር كعان يوناس بحقي بزعما اتا تخلي حمحم كتقطع عدو يقبأك أيو بلا يوناس دماغ سعموت كقطع يقبأني أيو بلا እግዚአብሔር كعان السخابة زي دخم كالان زي أبخايان بحانتي ليتي زبقولت بحانتي ليتي دما زتأفأت تخلي حمحم حزينكا أنا خلنا تعباي ختمان نويه يمنا خابص أقامهم يمانم خابص أقامهم كفليو زي يخلو كسام 120 شح زي كم 120 شح زبزحو سباتن إنسان زلوا كرهردو أي قبعنن بلو ناي قدوس نبي يوناس بركة رديت مسكولاتنا يخون ماذا خبركم تملكتي أما العالم تركو نايتن ساعة قدامات يوتيوب شانال تخطاتلتي زي ناي نبي يوناس تنويته يوناس الناتب على الزواع 4 معراف زحازة مصحفيو زي كم بركة لهم أنتي أنوين يازلنا كاوزيت أمر بزولة ملكوعو حمشته قوم نقرات كنم مهارينا توم حمشته قوم نقرات كم زسعو حدا بحدا كريو مينا مالتيو حدا بحدا كريو مكلنا حدا بحدا خرن كلنا كابزي ناي نوية ناي كابزي حزنو نايو كم زفلت نوية عباي حجر ناي أسراويان رئيس كتما يعني را نوية بحاتيات الكيت بحاتيات ناو እግዚአብሔር حاتياتا كم شتا ناب أفنجا እግዚአብሔር ناب እግዚአብሔር عيني بصح حاتيات يوم الصرح يرم عمص زتمول يوم يرم بزموتن بحاتياتن بدانسن እግዚአብሔር زقطو حزب يوم يرم ننويه مستعبيتا بزح حساب كم زنبر أيو زنقر نفتي مصحف قدس كم 120 شح حزبي إن العلي زنوروا كتما عباي كتما إذا ختما زي أجن كم تقدمي لزولكو قدمي لونا نقرنا صارها بحطيات الجملقات زتبالا شو زجنوات كتما يعني را እግዚአብሔር ግን ነዛ ዝጨነወት በኃጢአት ዝጨልቀት ዓዲ እግዚአብሔር ከጥፋ እዩ ሓስዩ ከጥፋ ሓስም ከሎን ነብይ ዮናስ ከምቲ ናኑና ያዝመጻና ኪድ ስበኸላ ዮናስ እግዚአብሔር እዛ ናይ ነነዌ ዓዲ ኃጢአት ናብ ቅድመ ይመጽየሎሞ ኣብዚ ውሽጢ 3 መዓልቲ ዙይ ነነዌ ክትጠፍያ ክትግልበጥ ያልካ ስበኽ ነነዌ በሓው ክትቃጸል ያልካ ስበኽ
ነነዌ ከም ዘይነበረት ክትኸውን እያ ኢልካ ስበኽ ኢሉ ናብ ዮናስ ከም ዝነገሮ ዮናስ ደግሞ ያው እቶም ህዝቢ ንሱ እግዚኣብሔር ጉርህብ ስለ ዝኾነ ክምሕሮም እውን ይኽእል እዩ ንዓይ ካሕፍረኒ ኢሉ እቶም ህዝቢ ንሱ እውን እስራኤላውያን ይበድሉ ስለ ዝነበሩ ኣይረሃርህሎምን ዮናስ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ዓይኒ ሃዲሙ ናብ ተርሴስ ክኸይድ ናብ ኢዮጴ ገማግም ኢዮጴ እዩ ዝኸደ ማእኸላይ ባሕሪ ናብዚ ባሕሪ እዙይ ከዓ ኣፍታ ናብ ተርሴስ ትኸይድ መርከብ ምስ ረኸበ ኣፍታ መርከብ እዩ ዝተሓብአ ማለት እዩ ኣፍታ መርከብ ተሓቢኡ ክኸይድ ከሎ ከምቲ እናሰማዕናዮ ዝፀናሕና እግዚኣብሔር ቁጣዓ እታ ማዕበል እውን እታ ባሕሪ እውን ማዕበል ኣልዒላ ምክንያቱ ካብ ትእዛዝ እግዚኣብሔር ዝወፀ ሰብ ኣብቲ ውሽጢ መርከብ ስለ ዘሎ እታ ባሕሪ እውን ክተሕልፎ ኣይከኣለትን ንሳ እውን ብእግዚኣብሔር ስለ ትእዘዝ ተሕልፎ ኣይከኣለትን ኣብቲ ግዜ ንስ ግን እታ መርከብ ክትስበር መሰለት እቶም ዝነበሩ መርከበኛታት እቶም ዝነበሩ ተሳፈርቲ ዕጫ ተዋዲቖም ያው ዮናስ ካብ ናይ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ወፂኡ ይኸይድ ከም ዘሎ ምስ ተፈለጠ ያው ዮናስ ናፍቲ ባሕሪ ተደርቢ እዩ ዓሳ እውን ተቐቢልዎ እቲ ዓሳ እውን 3 መዓልቲ ዝኣክል ብሓደራ ኣቕሚጥዎ እዩ እግዚኣብሔር ሓደራ ይህዎ ነቲ ዓሳ እውን እግዚኣብሔር ይኣዚዝዎ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ብዝኣዘዞ መሰረት 3 መዓልቲ 3 ለይትን ኣብ ከብዱ ኣቕሚጥዎ እዩ ንነብይ ዮናስ ማለት እዩ ድሕሪ 3 መዓልቲ ግን እቲ ዓሳ ናብ ደረቕ መሬት እዩ ደርቢዎ ስለዚ ዮናስ ካብ ዓይኒ እግዚኣብሔር ክሕባእ ይሓስቡ ነይሩ ስለዚ እቲ ስፍሕ ዝበለ ታሪክ ኣብቲ ንባብ ስለ ዘነውናዮ ካብዚ እንመሃር ሕጂ እግዚኣብሔር የቕረ ባህላይ ምዃኑ ከዚ እንመሃር ማለት እዩ እቲ ዝዓበየ ታሪክ ኣብዚ ኣብ ናይ ነብይ ዮናስ ሰብ ንሪኦ ወይ ከዓ ኣብ ፀመነ ነብይ ንሪኦ እግዚኣብሔር የቕረ ባህላይ ምዃኑ እግዚኣብሔር ንሓጢአተኛታት ክሞቱ ኣይደሊ ታይዳ ክምለሱ እዩ ዝደሊ ማለት እዩ ካብዚ ንሪኦ ህዝቢ ነነዌ ብብዙሕ ሓጢአቶም እግዚኣብሔር ዝበደሉን ጨካናትን እዮም ነይሮም ዮናስ እኳስ ነዚኣቶም ምሕረት ኣይደለየሎምን ነይሩ ማለት እዩ እንኳን ትዝብደል ዘሎ እግዚኣብሔር ነገር ግን እግዚኣብሔር ንባዓቶምን ንስሆም ንርዩ የቕረ ኢልሎም እዩ እዚ ንዓና ዝኾነ ዓይነት ሕዚ ማለት እዩ ንሕና ዝኾነ ዓይነት በዲልና ዝኾነ ዓይነት ሓጢአት ሰሪሕና ብልቢ እንተተመሊስና እግዚኣብሔር ከም የቕረ ከም ዝብለልና እግዚኣብሔር ከም ዝምለሰልና ካብዚ ንምሃር እቲ ካልኣይ ንስሓ ፍርዲ ትቕይር እያ ናይ ሞት ፍርዲ ተፈሪድካ ዝነበረ ንስሓ ትቕይር እያ ነነዌ ንጥፍኣት ተፈሪድሎም ነይሩ ብእግዚኣብሔር ክጠፉ እዮም ተባሂሎም ነይሮም ነገር ግን ብንስሆምን ብብኽያቶምን ተመሊሶም እዮም ዮናስ ብስሆ ከስብከት እንታይ እዩ ዝብል ነይሩ ነነዌ ውሽጢ 3 መዓልቲ ወይ ከዓ በቲ ናይ ዕብራይስጥ ዘሎ ከዓ ኣብ ውሽጢ 4 መዓልቲ ክትጠፍ እያ ዝብል ስብከት እዩ ነይሩ ናይ ሞት ኣዋጅ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ይኹን እምበር እግዚኣብሔር እቲ ህዝቢ ምስ ተነስሐ እቲ ህዝቢ ምስ በኸየ እቲ ህዝቢ ናብ እግዚኣብሔር ምስ ኣመልከተ ክትጠፍ እያ ዝብል ፍርዲ ናብ ክትድሕን እያ ወይ ከዓ ክድሕን እዮም ዝብል ፍርዲ ወይ ከዓ ድሒኖም ማለት ካብ ጥፍኣት ድሒኖም ሓጢአትና ኣብዚ ሕዚ ንሪኦ እቲ ዋና ክንሪኦ ናትና ሓጢአትና ሞት ዋላ እኳ ክወስደና እንትፀር ነገር ግን ንስሓ ብንስሓ ተተመሊስና ፍርዲ ሞት ዝነበረን ኣብ ፍርዲ ህይወት ተቐይሩ ዘለኣለማዊ ህይወት ኢና ንረክብ ዘለኣለማዊ ህይወት ከም ንረክብ እዩ ዘርደና እቲ ሳልሳይ ሓቀኛ ጾም ምልዋጥ ተግባር ሓቀኛ ጾም ንፀውም እንተኮይንና ክፉእ ሓሳብ ክፉእ ተግባር ክፉእ ልምዲ ዝነበረ ናብ ፅቡቕ ልምዲ ይቕይረልና ኣብ ፀልማት ነርና ናብ ብርሃን ይሰጋገረና ኣብ ሞት ነርና ናብ ህይወት ይሰጋገረና ኣብዚ ነረ ህዝቢ ነነዌ መዓልቲ ኣብዚሕካ ብምውፃው ኣይኮነን ሕዚ ህዝቢ ነነዌ 3 መዓልቲ እዮም ፀሙ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልቲ ጠፊያ ተባሂላ ብኣዋጅ ንጉስ በቲ መኳንንቲ ናይቶም ዓዲ በቲ ዮናስ ስቦ ከስብከት ሰሚዖም እዮም ናብ ምህላ ናብ ጸሎት ወፂኦም ህዝቢ ነነዌ ካብ ምግቢ ጥራይ ይኩን ተኸልኪሎም ነይሮም ሕዚ እዚ ጾም ብተግባር ማለት ጾም ካብ ምግቢ ምኽልካል ጥራሕ ኣይኮነ መጽሓፍ ቅዱስ ገልጸልና ከሎ ካብቲ ክፋእ ካብቲ ክፉእ መንገዶም እውን እንትምለሱ ረኣየ እግዚኣብሔር ሞ ይቕረበለሎ ንምግቢ ምግዳፎም ጥራሕ ኣይኮነ ይቕረብ ዝበለሎም ነቲ ክፉእ ተግባሮም ወይ ከዓ ዓመፆም ምስ ገደፉ ወይ ነዚ ዘርደና ከምቲ ናነውና ይፀናሕና ምዕራፍ 3 ዮናስ ቁጥሪ 10 እንተሪእና ከምኡ ይብል ማለት እዩ እዚ ጾም ማለት ካብ ምግቢ ምኽልካል ጥራይ ዘይኮነ ካብ ሕማቕ ግብሪ ምኽልካል ምዃኑ የዘኻኽረና ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ምህዳም ከም ዘይከኣል ካብ እግዚኣብሔር ከመይ ጌርና ክንሃድም ንኽእል ዮናስ ካብ እግዚኣብሔር ክሃድም ኢሉ ናብ ተርሴስ ክኸይድ ከሎ ነገር ግን እታ ባሕሪ እውን የሕልፈቶ
تبحر يحلفتن ናብ ባሕሪ ወሪድና ብኢትዮጵያ ወሪድና መርከብ ደየ ናብ ዝተፈላለዩ ናብ ዝኾነ ኸደ ነገር ግን ኩለን ተባሕር ግን ይሕልፈቶን ተመርከብ ግን በቃ ኩለንኡ ካብ እግዚአብሔር ትእዛዝ ስለ ዘይወፃ ያው ካብ እግዚአብሔር ክሕባ ኢሉ ዝኸይድ ሰብ ስለ ዝነበረ ተባሕር ግን ማዕበላል ኢላን ዮናስ ናብ ከርሳ ዓሳ ንኸኣቱ እያ ዝገበረት ማለት እዩ ስለዚ ካብ እግዚአብሔር ዓይኒ ዝሕባእ ነገር የለን ማለት እዩ ኣብ ውሽጢ ዓሳ ዮናስ ካብ ባሕሪ ተደርዩ ኣብ ውሽጢ ዓሳ 3 መዓልቲ 3 ለይትን ጸኒሑ ኣብዚ ይውህና እግዚአብሔር ይዋሃይ ዮናስ ግን ጸሊእዎ ዘይኮነ ዮናስ ብስንፉን እምበር ዮናስ ከጥፎ እግዚአብሔር ከጥፎ ተዘል ነይሩ በታ ዓሳ ይኸውጣ ነይሩ ነገር ግን ነቲ ዓሳ ኣቕሙጥ ኢሉ ብሓደራ ብዝሃው 3 መዓልቲ 3 ለይትን ኣብ ኮዶ ጽኒሑ ወይ ሰብ ካብ እግዚአብሔር ፊት كهدم كم زي خلنا እግዚአብሔር ካብ ኩሉ እግዚአብሔር ካብ ኩሉ ቦታ ከም ዘለን مخانون إنا خابزي نا يوناس نمهار مالت سلازي እግዚአብሔር ናብ እግዚአብሔር ክንቀርብ ከለና ጸገም ክመጽና خلو ካብ ምህዳም እግዚአብሔር ጸገም ክመጽና ከሎ ካብ ምህዳም ገና ጸገም ተይመጽና መከራት ተይመጽና ሽግር ተይመጽና ናኡ ቀረባ ቀሪውና ምልማን ይትዝሕሽ ምክንያቱ ታው እግዚአብሔር አምሊጥካ ሃዲምካ ስለዚህ እታምሻይ ፍረ ነገር تحتنا عنا نمهر تعبي عاوزي أمنا عنا نريو تحتنا عنا عاوز حزو أن كعاد تحتنا كم جو حقيقة زلوا تحتنا زبال كابزنا أسخ ساوز عوي كابزنا جسخ ساوز منكوسة كاب جبار كسام نجوس تحتنا زبال عالمنا طفي زل بفلا يدمو عاوزي أبي تبي أنا بفلا كعام تجرينا أفتح زي تشجر زل تحتنا زبال يل عاوز خانة يكون سب تازح حزح حز تعبيتي زلب بسلطانه كل نجار كجبر بتازل التعاون كل نجار كجبر يزدل نايجي غير حيل رسعنا تحيل طرح زت أماما زفكر زمكح حزبي عاوز فري الواني يزول مالتي زي عاوزي تحت الناي كاملين أنا النهارده كامل نقصنا وين كامل نقصنا نوين التنقص نايون اسم الأخت من السمع أنا نقص إيه من ينعايز نجران من يسوكني من كإز أوجل ليلو منم عيت مكة حنيان كوزفان ورد ديلو أبوش زار استمع عندنا نويا حتى في أيام السماء خدانا من قستو قديفو تحت بهال كده بتعمي قرر كده بتعمي طرح نايسون نتحفرت كخول طرح زخيل كده نمبر كالي نايجيس لبس زي كونه ماك لويسو إيو ناو حمخشتي وصيب تأميتو أنجرجيو لمينو نبيو معناتي سيزي كاوزي نقصي تحتنا المعرض تحتنا أبز حجوان تحتنا زبال طفيل بتعيز توتره محبرسه مهور يكون زي تمهار يكون فلات يكون زي فلت زي بتعيز توتر للزمن ينازل سيزي نحنا خوزي تحتنا هنما ننويه ناي ننويه نقص بتحتنا خوز فان وريد نايلو من نقصه نايلو من ننويه زغن الناس واتك حجنا نوي وكل يعزل حج ناينا نوي حاتيات وكل عالم يزل بفلا عدنا ناينا نوي حاتيات صور أقول لي يزل ماد سلازي نحنا دكنا نوي خوينا ناي نوي كافتي نقص نوي كاب زفان وريديو حز خب زفان زل خاتكم سوات أو زفان زلنا سوات أو كبر زلنا أو ومبر زلنا خندينا إذا أكل تحتنا نقبل كندينا إذا أكل نجزي أبير نجزاء نخو كندينا إذا أكلنا إلو من جستات نجزي أبير يملخو كندينا إذا أكل حيل نجزي أبير يأمون كندينا إذا أكل يوم نايجزي أبير فقاد زملو كافتازنا أسد كبيرة كاوكوشات جميرهم كسب زل على زلو تقلع منسترات بريزيدنت زلو أبزخون يكون سلطان زلو كم ينجزي أبير زجزاء دلنا حاجة يهلن بأركس أنت زيليو ناي ننوي نجوسجن بتحتنا نايجزي أبير ملكيتيو محرت وريدون سلزي عدنا زلو معات وريدنا نايت أورن تناي هوك تناي تأمية تناي حمام وريدنا زلو زي أبير كمل لسنا نتخيل أبزخون يكون سلطان زلو نجوسي يكون عزازي يكون تعزازي نايجزي أبير ولا حيلو أنت زي لهم من حزبون زي كنا محارن خلينا ننويك ولا حيلهم ننوي نجوس ولا حيلو نايجزي أبير سلز لمنا بملء لبونا نايجزي أبير سلز ملكته
مستمهل لأيوزي أبيهر ننوية محرت زورد اللهم مالتي سلازي أوزي بتقال الله هري أنت اللي نخمت تقال لي كابزي ناين نوية صومنا نوية نعنا مسارتنا صومنا نوية مسام عبي بركتي صومنا نوية مسام كاب حياتنا كم موتنا وهيوت زي الساقاقري صومزي كسبت ساعات صوم ناي عواجي صوميو كنكا زي يخلق استاخلك محايش زي يخل صوميو ويكعان هي فقاد صوم زي كونس ناي عواجي صوميو انت خيرهم جن بزحات بوتات بزحات توجهات جن سلستين معالتون زي ستة ستيو زي بالله عن تيبلعب سلستين معالتي سواء إذا أتوا بوتات جون اللونا سلزي بخدم زي مالكو إن صومي تغلل بزالو مالكو أخاوزي إن مهارة نساها تحتنا يقرب حلاينة فقري زي أبير كم زي يطفى أو زي كون ترينا يوناس تقطع نيري بناينا نويا دحنا تقطعو نسخة قدم رهرايخا أنا قدم كنا بترسيس كهدم زولكوكو رهريخا نسخة أي تدفع مني لكو إيه سلازي نسخة ما رهريخا نجرب زي أبير يوناس ملسي كونن ملسو لتاي غيرو نيوناس صلالت تكون عن حموي كعوص لي او قيلو برسو قلام مونسا صلال كونتو زيابير دمو نتاقو صلال نسا حسخا وصيو نتاقو نسا ابلع اطفا درقات نيوناس كا حيال صحي امصيو تنفاسون صحي زلو حساب رؤس الزورو كساب زناوص صحي وقعتمو تنادد زيابير كا انتاي ولا يوناس تقطع على خارخا بزع ما حمزي امطفا بزا قوص اللي زي أمتفا استوطع على خارج كسام موت يوطع كابزا حمزي أطف أنا خموتي حشان نير مسألة مو نسخة كوا زي دخم كلا نسخة كوا زي سعر كلا زي تخال كلا ما يستخيا بزا وزنها قوص لي تناديتك حريكاس أنا خد أمو ننو يهزس نزوم إيتن إسران شح زخون هزبين في الله ما بزح إنساز الله عد زيان انت دحن كواس اي جبن نسخه قطع خلا بزي امط انا خطو في ايده اليوم ديالو ያው ዮናስ بسنا يزخونه رديت كم زردو إنا نردا ስለዚህ نحنا ንምንታይና ኣብዚ ስራሕና ንፈርድ ንምንታይና ኣብዚ ዮናስኮ ንሰባት ንምንታይ ድሕን ከዮም ዳርጋ ዛ ዓይነት እዩ ሕዝቡን ኮኹም ንሉ ሰባት ብዙሓት ኢና ስለናይ ሰብ ድሕነት ንቐንእ ሰባት ኣለና ስለናይ ሰብ ሃፍት ንቐንእ ሰባት ኣለና ስለናይ ሰብ ቅድስና ንቐንእ ቀኒእና ግን ክንዲ ንቕደስ ንዕኡን ኣብ ሕማቕ ነገር ከኣቱ ንገብር ሰባት ኣለና ኢና ስለዚ ቁርኣን ተመልከተይ ነዚ ናይ ልማዓንቲ ቃል እትሰምዑ ዘለኹም ካብዛ ልማዓንቲ ዕለት ጀሚርናሲ እስኪ ከምነ ነው የንመለስ ናብ እግዚአብሔር እንመለስ ከም ሰኣነ ነው የስክን እግዚአብሔር እንጠይቆ ከም ሰኣነ ነው እግዚአብሔር ተጠይቅና እግዚአብሔር ደሞ ክሰምዐና እዩሞ ምሕረቱን ቸርነቱን ይላኸልና ናይ ነነዌ ምህላ ዝተቀበለን ዓናውን ምህላና ይቀበልና እግዚአብሔር አምላክ ናይ አምላክ በረከታ ረድኤታን ይካፍለና ጾመነ ነው በሰላም ፍጽም ደሞ ናፍቲ ዓብይ ጾም ኢየሱስ ናበልና ጽዋዕ ጾም ዓርባውን በሰላም ይብጽሕና እግዚአብሔር አምላክ سمعهم نزي أهر أملاخ يسمعهم سلام مسكولاتكم يخون